बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जमात नहम इस्लामियात फेडरल पंजाब बोर्ड का आखिरी चैप्टर ज़कात या सबक, उसके मैं सवाल जवाब जो है आपको वो कराऊंगी। मैं इसमें से आपको 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जिसको आप तैयार करके इंशाल्लाह ताला पूरा चैप्टर आपका इसका मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरगीब दें, ताकि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। शुरू करते हैं। पहला 8 नंबर का सवाल, ज़कात अहमियत और मसारिफ का सवाल है। ज़कात की अहमियत पर एक नोट लिखें। जवाब है, ज़कात को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस हवाले से चंद नुकात ये हैं। ये मैं आपको एक एक सवाल करके जो है ना वो अपलोड करूँगी। इसके एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, फिर अगला एक लॉन्ग और शॉर्ट, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको बयान करते हुए सबसे पहले यहाँ पे गलत लिखा गया, ये है तीसरा रुकन। जी, तीसरा रुकन दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं। ये देखिए, गौर से देखिए, तीसरा रुकन लिखा हुआ है, चौथा गलत है। दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं, इनमें से चौथा रुकन या चौथा हिस्सा, पिलर जो है ना वो ज़कात है। कुरान में नमाज के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद ज़कात की गई है, इसलिए ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है, क्योंकि पहले तौहीद, फिर नमाज, फिर ज़कात, फिर रोज़ा, फिर हज आता है। अल्लाह का इरशाद है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नंबर 2, माली इबादत। नमाज बदनी इबादत है, लेकिन ज़कात माली इबादत है। नमाज हकूक़ुल्लाह में से, अल्लाह के हक़ में से है, जबकि ज़कात का शुमार या ज़कात का तल्लुक़ हकूक़ुल इबाद में होता है, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। अल्लाह का इरशाद है कुरान में, और ये वो लोग हैं जिनके मालों में हाजतमंदों और नादारों के लिए हक़ मुकर्रर है। आप बेटा याद रखिएगा, ये वाले ब्लैक मार्कर से लिखना है, और ये छोटे मार्क पेन से, पॉइंटर से लिखना है, और इसके इन्वर्टेड कॉमास लिखना है, और लाइन छोड़ के लिखना है। एक लाइन में ये और एक लाइन में ये, इस तरह एक लाइन में ये और एक लाइन में ये, तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जो काम करने का सलीका है, उससे जो है ना एग्जामिनर ज़रूर मुतासिर होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन लिखा भी साथ वही होना चाहिए जो बताया जा रहा है। आगे नंबर 3 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद ज़कात के बारे में। ज़कात की अहमियत का इस वाक़े से भी पता चलता है कि जब एक गिरोह, यानी कुछ लोग भी आप लिख सकते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, यानी आप सल्लम के पास हाजिर होकर या आप सल्लम के पास आए और इस्लाम की तालीमात के बारे में दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज और उसके बाद ज़कात का जिक्र फरमाया। फिर नंबर 4 है, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जहाद, यानी ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जहाद किसने किया और क्यों किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल, यानी फौत के बाद बाज़ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनके खिलाफ बाकायदा जहाद किया। यहाँ पे देखिए, आप रज़ी अल्लाह लिखा, अक्सर बच्चे इसको स्वाद डाल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ये हज़रत अबू बकर सदीक का फरमान है। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, मैं इसके खिलाफ जंग लड़ूंगा। नंबर 5 है, इमदाद बाहमी का ज़रिया। ज़कात समाजी फलाह बहबूद का एक बेहतरीन ज़रिया है। आप इसको आसान करके लिख सकते हैं, ज़कात लोगों के फ़ायदे का एक बेहतरीन ज़रिया है, लोगों की मदद का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए माशरे के महरूम और मुफलिस अफराद की कफ़ालत होती है, यानी जो लोग जिनके पास खाना वगैरह नहीं होता, वो खाने से महरूम होते हैं या बहुत गरीब होते हैं, उनकी कफ़ालत होती है, उनको खाने पीने का बंदोबस्त होता है। इस तरह माशरे में एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एहतराम और बाहमी मोहब्बत, यानी आपस की मोहब्बत के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, यानी बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो ज़कात का अहम फ़ायदा क्या है? नंबर 1 फ़ायदे में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ज़कात के फ़वाइद लिखें। तो ज़कात के फ़ायदों में आपको एंड पे बता देती हूँ कि ज़कात में कौन कौन से फ़ायदे लिखेंगे, तो आपका 2 नंबर का सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट, माशी इस्लाह। ज़कात अमीरों से लेकर, या उम्रा, अमीर की जमा होती उम्रा से लेकर गरीब यानी गुरबा में तकसीम की जाती है। इस तरह दौलत अमीरों के पास जमा होने की बजाय गर्दिश में रहती है, यानी घूमती रहती है,
جس سے معاشرے کی معاشی حالت مجموعی طور پر بہتر ہوتی ہے. یعنی معاشرے کی حالت اب آسان لکھ سکتے ہیں، معاشرے کی حالت کافی حد تک بہتر ہوتی ہے. نمبر 7 ہے رضائے الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا. زکوٰۃ دینے سے انسان کے دل میں مال کی محبت ختم ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ فروغ پاتے یعنی بڑھتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ظاہر ہے جب اللہ خوش ہوگا تو اجر دے گا. اور نمبر جو 8 پوائنٹ ہے بیٹا، یہ 2 نمبر میں بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا وعید کیا ہے، اور یہ اس سوال کا لانگ یعنی مفصل یا تفصیلی سوال کا بھی حصہ ہے. اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں گے. بچے اس میں بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں، کوئی جملے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 2 جملوں کو اکٹھا ملا دیتے ہیں تو وہ مطلب غلط ہو جاتا ہے. اس لیے جتنا رٹا یا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اس میں جملے یا کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتے. جو پوائنٹ نمبر 8 ہے یہ آپ کے 2 نمبر میں بھی آتا ہے اور آپ کے اس سوال کا حصہ بھی ہے، تو دونوں حساب سے اس کو یاد اچھی طرح کیجیے گا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ نے قرآن میں بڑی سخت وعید کی سنائی ہے. وعید کا مطلب ہوتا ہے سزا کی خبر کو وعید کہتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. استغفر اللہ. جس روز یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر یعنی گرم کر کے ان کی پیشانیوں یعنی ان کے چہروں پر، ان کے پہلوؤں یعنی ان کے سائڈ جو ہوتی ہیں آپ کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ، اور پشتوں پر یعنی آپ کی بیک کمر، اس پر داغا جائے گا یعنی داغ لگایا جائے گا، اور ان سے پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس کی سزا کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے. اور کون سی صورت میں آیا اس کا ذکر یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو. سورۃ توبہ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر وعید آئی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. اس لیے ہمیں ہر سال باقاعدگی سے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور اس میں برکت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی کفالت بھی ہوگی. اب اس میں جو آپ کا 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے تو زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں زکوٰۃ دینے کے، تو اس میں آپ ایک نمبر 1 پوائنٹ یہ لکھیں گے کہ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے محروم اور مفلس افراد کی کفالت ہوتی ہے، آپس میں ہمدردی، احترام اور محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں. نمبر 2 یہ ہو گیا. نمبر 3 معاشرے کی معاشی حالت مجموعی طور پر بہتر ہوتی ہے. نمبر 3 یہ ہو گیا. اور نمبر 4 اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے شارٹ کوشچن، یہ ایک اور شارٹ کوشچن بھی بن گیا. اس لانگ میں سے آپ کے 2 شارٹ کوشچن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ایک ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر وعید، اور دوسرا زکوٰۃ کے فائدے بیان کریں. تو وہ 3 سے 4 فائدے بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. امید ہے آپ کو یہ والا سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں. آپ اس کو لکھیے اسی طرح بالکل اسی پوائنٹ کے ساتھ. ہیڈنگ مارکر موٹے مارکر سے دیجیے، ترجمے پوائنٹر سے لکھیے، ان کو انورٹڈ کاماز میں دیجیے. دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کہیں سے بھی نمبر نہیں کٹیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.